Boss G. Nakataya ka? Ginabantayan ko lang. Yung automatic Mamaya bet? pa yun, nakapunta. Yung 37. Ito live. Ayaw maniwala eh. Hi guys, good afternoon. Nakagising ko lang, tapos diretso makeup. Hi Jam. Siyempre. Katabi nyo lang ako. Pinapanood nyo ako na. Ako ari, bugok. Ayan o, EJ Dusen ha. Nagsigil. Nasaan ka? Sa Batangas po. Nanonood din yun ah. Oo nga. Tatabi na. Hi po. Ano si Mickey? Tapos na ako Jam. Mickey ulit. Init. Kamusta po kayo dyan? Okay lang po ako dito sa Batangas. Sama ko po si Miggy Miklat. Ate, gagawin ko mamaya. Wait lang. Sorry. Bigla akong shoot eh. Hello guys. Photoshoot lang. Saglit. Wait. Okay naman. CJ. CJ ko ba to, CJ? Are you gonna take a bath first? Yeah, I'm planning on shooting later. Me and her are shooting later. Yeah, them first. Yeah. So, enjoy and rest. Maya na lang. Bye-bye. Well, gonna do Kurt! Ikaw ba yan, Kurt? Hindi mo na gawin. Ay, ikaw. Opo, sa Batangas. Hi, James. Batangas, pre. Kaya rabo na ako. Sige pre, tama kita next time. Babalik pa. Hello po. Ikaw mayaman, Kurt. Batangas po. Comments. Hi, ma. Ano nagtirapi na? Bye, guys.